स्टार्ट करूया. ओके बरे. वर्सावळीची इफी चालू आहा. एक्सपोजिशन 10 वर्सांनी एकदां जाता तेंय चालू आहा. पूण गोंयांत राजकारणान सगळ्यात व्हडलो इश्यू म्हणटा तो कॅश फॉर जॉब स्कॅम. हे व्यापम 2 इज हॅपनिंग इन गोवा. व्यापम म्हणटा तें व्हडलें स्कॅम जाल्लें मध्य प्रदेशाक. मध्य प्रदेशाच्यो आमी स्किमी खूब एडॉप्ट केल्ल्यो आहा. लाडली लक्ष्मी म्हणटा ती जेन्ना आयली ती पयली मध्य प्रदेशाक जाल्ली. ती स्कीम हांगा हाडली. सो तश्यो आमी थंयच्यो स्किमी हाडल्या तशें आमी थंयच्यो स्कॅमाय हाडल्या. आनी स्कॅमां बीजेपीन हाडल्या, सरकारान हाडल्या. आनीक निडल ऑफ सस्पिशन म्हणटा तेणी आनी थोड्या दिसांनी भायर येतलें की डायरेक्ट देर इज अ मॅडम इनवॉल्ड. आतां ही मॅडमीचें नांव येवंक जायना. ओ तें स्कॅम कशें तरी अंडर द कार्पेट उडोवंक जाय हें सरकाराचो हेतू आहा. सरकार जाता तितलें ट्राय करता की हें कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तें भायर येवचें न्ही, आवाज हातून जावचो न्ही. महाराष्ट्राचें इलेक्शन येवन तांकां आतां आनी हड्डें फुल्लां. प्रमोद सावंत महाराष्ट्रान गेलो म्हणून महाराष्ट्राचो रिजल्ट येवंक ना. महाराष्ट्राचो रिजल्ट आयला तो कितें आयला तो कळटलो आमकां थोड्या दिसांनी. पूण तो हांचे खातीर येवंक ना. आनी थंय आयलो म्हणून हें कॅश फॉर जॉब स्कॅम नाच जावचें ना. आनी ते थंय निवडून आयले म्हणून गोंयचें ऑपोजिशन न्हिदचें ना. आतां हांगा चालू आहा म्हणटा तें अशें की ऑपोजिशनाक इंटिमिडेट करपाक सरकार सोदता. ऑपोजिशन जे कोण म्हळ्यार हें इंडिया अलायन्स आमी आज रिप्रेझेंट करतात. आमी जे हांगा इंडिया अलायन्स म्हणून बसल्या ते लिडरांक ते टार्गेट करतात. टार्गेट कशें हांव तुका एक दाखयतां. हे फोटो पयरचे. म्हजे एक फार्म आहा मलकर्ण्या. एक दीस पयलीं आमी एक हें घेतिल्लें कितें PC घेतिल्ली. कितें घेतिल्ली आनी थंय आमी म्हणिल्लें की बाब अमितान म्हणलें की हें आहा म्हणून कितें म्हणलें एम्प्रेस म्हणून ऑल रोड्स लीड टू सांखळी म्हणून. आतां हें खंय हें फार्म आहा मळकर्ण्या सांग्यार. थंय हो PI कोण किशोर रामानंद म्हणटा क्रायम ब्रांचाचो, PC यश कोळे सायबर क्रायम, PSI मंदार परब सायबर क्रायम. हे थंय कित्याक पावले? कोणाक सोदताले? हे मॅडमीक सोदपाक थंय पावले? कोण आहलो थंय? हे प्रायवेट फार्म हावस मरे. हांव रावता फातोर्डा, हांवूय नाशिल्लो. हे CCTVची फुटेज. हे पुलीस ऑफिसर हे कोणाक भिवयतात आतां? हे आमकां भिवयतात. हांव आमदार म्हणून तिसऱ्या टर्मान आसत. हांव राजकारणांत बरो पयलींच्यान आहा. मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना आमकां भिवूंक पावना. आतां हे कालचे पयलींचे करप्ट सरकार चलयतात ते आमकां भिवयतले आनी आमी भितले. आमची मेन आतां फोकस आहा की ऑपोजिशन मुक्त गोवा हें आतां करतलें म्हणून. 33 लोक आसून पसून भितात ते. काल म्हाका सदानंद तानावडे सांगता आमीच एकले आहा म्हणून फुडें. मी पुन्हा येईन म्हणटा. पुन्हा म्हळ्यार तुमी आहा मरे आतां. ताणें म्हणपाचें सारकें आशिल्लें कित्याक तो ताका काडिल्लो म्हणून. तुमी आसा मरे ते 33 घेवन. आनी कितले जाय तुमकां? सो हे आबूज जाल्ले आहा हे कॅश फॉर जॉबाक. कित्याक हांणी गोंय विकलें आनी हांचे केडरांनी जॉब विकले. हे सगळ्यांक खबर आहा. आनी एक ऑल आवट एटेम्प्ट चालू आहा. एक कोण तरी रस्त्यार गाडयेन भोंवता तो मागीर बारांनी बी खंय बसता आनी सांगता आपल्यान सांगलें ते चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही? सो चीप मर्सनरीज आर डिसायडींग द एजेंडा ऑफ द गव्हर्मेंट. ते कोणाचें एलिगेशन करता पुलीस दुसरे दिसा ताच्या घरा येता. म्हजे कोण एड्स जाल्ले म्हजे बरोबर पयलीं हांव मंत्री आसतना काम करतालें. म्हजे फ्रेंड तांचेर एक एलिगेशन केलें. दुसरे दिसा पुलीस तांचेर पावले ऑफ अ केस वीच इज 2 year old. आनी सडनली पुलिसेक इंट्रस्ट जावपाक लागलो ताजो. पूण हे मॅडम कोण ती सोदपाची पुलिसेक इंट्रस्ट कसो जायना. आनी हे मॅडम म्हणटा नांव हांव काडपी न्ही. हे मॅडम म्हणटा नांव एकलें परब म्हणून जो WRDचो इंजिनियर आहा ताणें काडिल्लें आहा म्हणून आमकां कळटा. ते ऑफिशियल हांव तुमकां आमच्या हातान येतकरूच हांव काडटलो. ताजे पयलीं हांव काडूंक सोदना. कित्याक अनसबस्टेन्शिएटेड उलोवपाची संवय म्हजे कडेन ना. हांव आमदार
आनी आमदार आसतना रिस्पॉन्सिबल उलोवप हें आमचें कर्तव्य जाता. हें कर्तव्य बाळगून बेजलेस एक्युजेशन कोणाचेर करप ना हें म्हाका दिसता आमचो धर्म आसूंक जाय. सो ते हातान येतकरूच हांव उलयतलों. ते म्हणसर आमी उलयनात. आमी म्हणलां तें अशें आसा म्हणून. सो आतां पुलीस स्नुपींग करता ओपोजिशनाचेर. स्नुपींग करूंक जाय आसलें कोणाचेर? ते लेटरान खंय 47 नांवां दिल्या, तांचे टेलिफोन नंबर दिल्या, तांचे कडच्यान एमावंट कितले घेतल्या ते दिल्या. तांकां सोदपाक वचपाक पुलिसेक टायम ना. पुलीस ओपोजिशन लिडरांक चॅक करतात. आमी प्रेस कॉन्फरन्स अनावन्स जाता, कोण कोणाच्या घरा कडेन येता. एक कितें चल्लां? हो सालाजार परतो आयलो काय म्हणून. सालाजार आनी सावंता भितर कितें हें आहा, सोयरीगत आहा? ही सोदची पडली मरे. आमचो आमदार केपेंचो एल्टन म्हणून आहा, ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याक सीएन सांगलां की 6 वर्सांची आपली हें IT रिटर्न्स दाखय म्हणून. आनी तो मागीर प्रेस कॉन्फरन्सा आयलो ना. हें एक कोणा कडेन पचलें म्हणून सगळ्यां कडेन पचचें ना. एक तकलेन धरा. सो बेजिकली हांव मागतां की हें व्यापम 2 जें गोंयांत चालू आहा हें हशप करपा खातीर कोणेच तांचे पार्टनर जावचे न्ही. इफीक पब्लिसिटी दिवची, एक्सपोजिशनाक पब्लिसिटी अवश्य दिवची, पूण पॉलिटिक्सान मेन इश्यू आहा ह्या वर्साचो म्हणटा हो. कित्याक आहा तो तुमकां फुडें सांगता. मेन एक्यूज पुजा नायक म्हणून आहा, ताका बेल मेळ्ळ्या. ताका बेल दिवपी ऑफिसर ताका पयशे दिवन पोस्ट मेळिल्लो PSI म्हणून. चॅक करा. नाव दीस इज लेफ्ट अप टू यू टू चॅक. इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणून आसता. जे मनशान ताका बेल दिल्या ताणें पोस्टूच आपलो ताजे कडच्यान घेतिल्लो. तो आनी ताका बेल दिना जाल्यार कितें दितलो सांग म्हाका तूं. खंय पावल्या लोकशाही ती पळय मर तूं. हांव तुका डिटेल दिता हाज्योय बी. सो पुलीस सारके दे आर गोईंग ओवरबोर्ड. when they are told to bend, they are crawling and listening to some mercenaries on the road who are addressing with the media or whatever, that social media through cars. They don't even have a proper place to address the media. आणि हे काय ना हे रस्तात लोक. सो मुख्यमंत्र्यान तकलेन धरूंक जाय की आपूण मुख्यमंत्री, आय एम चीफ मिनिस्टर म्हणून. आय एम नॉट सम चीप मेलकम. He has to know this. He is the leader of the house. So, पुलिसान ताणें फुडें चिंतूंक जाय की you cannot crawl when told to bend. Police are going overboard to give a clean sheet to the ruling politicians, and they are going against opposition leaders. When we are only 7, 33 तुम्ही आहा मरे. सरकार तुमचो स्थिर आहा. जावन तुजो रवी नाईक म्हणटा गॉड मदर म्हणटा ती कळटली म्हणून. सरकार स्थिर आहा. लग्नाचे दीस आहात. सुदीन ढवळीकार म्हणटा की लग्नाक वचपाक पसून लज दिसता म्हणून. लोक विचारता म्हणून कितें केलें रे बाबा तुमी काय. विकल्यो सगळ्यो विकल्यो नोकऱ्यो रे. ही परिस्थिती कित्याक आयल्या. बाबूश मनसराच म्हणटा की इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणून. ही सगळी भाशा आमची, आमी उलोवंक जाय ती. ते उलयतात. हे तीग फकत मेळ्या उलयल्ले. तुमी जर मातशें सोदूंक गेल्ले कितले मेळपाचे. आनी सगळ्यांक खबर आहा कोण इनवॉल्ड आहा तो. कितलोय तूं ते लिपय, कितली इफी धुमधडाकान सेलिब्रेट कर, हें लिपचें ना. हें आसतलेंच. आनी हें इंडिया व्यापम 2 गोंयांत जें चल्लां तें व्यापम 2 हें सिद्ध जातलें, हें भायर येतलें. आनी ही ओपोजिशन मुक्त गोवा म्हणून जें करूंक सोदता ही स्ट्रॅटेजी पुलीस आनी BJPचे अलायन्स जालें जाल्यार पसून तें जावचें ना गोंयांत. कित्याक लोकशायेन ओपोजिशन म्हणटा ताका रोल आसता. BJPन चिंतपाक जाय की ते 4 आशिल्ले, आमी तरी 7 आहा. 4च्यान ते आज 33 जाल्या. सो अशें जायना, अशें चलना की सगळेच आमी जातले आनी आमी सगळे लूट मारतले आनी सगळ्यांक आमी सेलिब्रेट करूंक लायतले. इफ यू डोंट हॅव ब्रेड ईट केक मारी आंतोनेंत. त्या भशेन सांगून सगळे खाओ पिओ मजा करो, सब खुश आहे, अशें चलनाय. सो ओपोजिशन मुक्त गोंय म्हणटा तें जावचें ना. पुलिसे कडेन हांव मागतां करचे पयलीं विचार करा. हे मनीस जे तुमकां डिक्टेट करतात ऑर्डरी, आनी
मुख्यमंत्र्याच्या आदारान हे मनशांक कांयच स्टँडींग काय ना, पब्लीक स्टँडींग झिरो हांचें, हे मर्सनरीज ते सांगता म्हण तुमी हें करून नाकात. आनीक मेन इश्यू जो आहा, मूळ मुद्दो तो सोडू नाकात. कित्याक तें जर सोडटा तुमी, हांगा आदवोगाद बसल्या. अंडरस्टँड वन थिंग, वेन ऑल अदर एव्हेन्यूज स्टॉप, that is where the law takes it in its hand. कोर्ट म्हणटा ते खंय येतात. जेन्ना हे सगळें अशें सगळें पॅचअप 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 सगळें अंडर द कार्पेट चालू आहा, सगळें आमी सेटल जाता तेन्ना कोर्ट जागे जातात. आनी ते ताजेर उलोवपाक म्हजे परस बरें दोनूय सायडीन आहा, तांकां उलोवन. काल आमची काँग्रेस पार्टीन प्रोटेस्ट केल्लो आनी हांव पावलो ना त्या प्रोटेस्टाक. कित्याक पयले 21 तारखेर जाल्लो तो, हांवें म्हगे शेड्यूल एडजस्ट केल्लो, मागीर पोस्टपोन केलो. तेन्ना म्हजें वचपाक जायना आशिल्लें, कित्याक हांवें आदवोगादाक कितले आदवोगादाक अपॉयंटमेंट दिल्ले आनी आदवोगाद पयसून आयिल्ले, कित्याक म्हाका ब्रीफ करपा हे विका मॅटर आसा ते देखून हांव पावलो ना. पूण म्हाका शॉक आयली की आमचे लिडर आशिल्ले तांकां 107 प्रोसिडींग्स, ते 107 आतां 126 BNS एक्टाचे लागता, तांकां डिटेन केलो, प्रोड्यूस बिफोर मॅजिस्ट्रेट, आनी मॅजिस्ट्रेटान तांकां बॉन्डाचेर सोडलो. आनी वयल्यान काँग्रेस पार्टीक डिबार केला. मिडियान म्हणल्यार 6 म्हयन्यान, पूण आयज कॅप्टन विराटाक उलयलो तेन्ना तेणें म्हणल्यार 3 म्हयने, 3 months or 6 months, whichever it is. First thing, I want to tell the magistrate, and every magistrate should know, that you have no power to detain anybody under this chapter proceedings, which are 107 CRPC or 126 BNSS Act. There is no power to arrest, and if you do not release a person, asking him that if you don't sign a bond, we will not release you, I am warning the magistrate that the magistrate will be liable not only for criminal action but also for compensation. If the magistrate does not know this law, you better study the law and find out what is the correct position. I am not making this statement irresponsibly. I am making this statement after careful study, and I am making it publicly so that the magistrates may know what is their state, what is their jurisdiction, what is their power. The second part is banning the Congress party from holding protest for 3 months or 6 months in and around pension. First thing, I don't know if the magistrate knows law. If he knows law, the question is, how does he apply the law? Even in a chapter proceeding, there is no such procedure for issuing such a ban order. Was the magistrate under some compulsion? Was the magistrate trying to show that he is holier than the God himself? Or he was parroting his master's words? This ban, I spoke to Amit Patkar. Amit Patkar told me we will get the order and we will challenge it. But why I am saying? Because we have to know one thing, that the right to protest is recognized as a fundamental right. If you are wanting to silence the voice of the opposition, you are violating the constitutional rights of the citizens. First thing, in 2012, in the famous Ram Leela Maidan case, the Supreme Court recognized the right to hold a peaceful protest. And it also said it is the duty of the police to provide protection for these protests. In Binu Rawat case in 2016, the Supreme Court again held that the right to protest or demonstrate against wrongdoings by public functionaries is a fundamental right under the Constitution, and it's the duty of the police to maintain law and order, and duty of the protesters not to break the law. There is one more judgment which I will rely on, which is Bimal Gurum, which is 2018 Supreme Court. And this is very important, which I will read this paragraph. They rely on an earlier two-judge bench decision of the court, of the Supreme Court in Anita Thakur versus State of Jammu and Kashmir, which is of 2016. And I will read this paragraph of that earlier judgment. We can appreciate that holding a peaceful demonstration in order to air their grievances
and see that their voices is heard in the relevant quarters is the right of the people. Such a right can be traced to the fundamental freedom that is guaranteed under Articles 19(1)A, 19(1)B and 19(1)C of the Constitution. Article 19(1)A confers freedom of speech to the citizens of this country, and thus this provision ensures that the petitioners could raise slogan, although in a peaceful and orderly manner without using offensive language. Article 19(1)B confers the right to assemble and thus guarantees that all citizens have the right to assemble peacefully and without arms. Right to move freely given under Article 19(1)D again ensures that the petitioners could take out a peaceful march. The right to assemble is beautifully captured in an eloquent statement that an unarmed peaceful protest procession in the land of salt satyagraha, fast unto death or do or die, is no jural anathema. It hardly needs elaboration that a distinguishing feature of any democracy is the space offered for legitimate dissent. One cherished and valuable aspect of political life in India is a tradition to express grievances through direct action or a peaceful protest. Karnatakan protest करून गेलो तेन्ना permission दिल्ले and last minute सरकारान withdraw केल्ले permission and by order under 144 prohibited them. Matter was challenged before the High Court, and that time Chief Justice who was sitting over there was our Justice Abhay Oak, who is now Judge of the Supreme Court. First paragraph he says, the Apex Court has repeatedly held that under clauses A and B of Article 19 of the Constitution of India, a fundamental right has been conferred on the citizens to protest and demonstrate against the alleged wrongdoing by the public functionaries in a peaceful manner. Both these provisions confer a right on the citizens to assemble peacefully and protest against the decisions of the government and other authorities. It is a fundamental right conferred on the citizens to express voice of dissent. It is irrelevant whether the dissent is right or wrong. Now, why I have read this is because these are fundamental principles of law which a magistrate could not have violated. And even otherwise, under 144, and this is 326 now, it is not within your power, not within your jurisdiction to bar protest. You can ask somebody, ask him to sign a bond to maintain peace, to maintain security, but you cannot make this kind of a thing. This will be called in court. We will challenge the decision, but this is something which I want to inform the magistrates. Don't go overboard, because we will definitely start prosecuting you for this kind of overreaches. Second thing I want to ask is, this kind of action, हांव सद्दां म्हणटा की सरकाराचे functioning reminds us of Nazi era, Hitleraचे. Hitler never liked dissent. Hitler never liked people speaking against him. कोण उलय जाल्यार तेक भितर उडयताले, कोण उलय जाल्यार तेक harass कोत्ताले. They even had street gangs who would come and attack people. They even had the Gestapo, the secret service, who would go silently and start finding out information. At Vijay Baban Sangla, that police are now knocking at his door. What are they trying to search? Is this a manner of trying to intimidate the opposition? Supreme Court has also warned that these nocturnal visits of the police violate fundamental rights of citizens. These will all be matters which we will take up, and we will definitely ensure that if this government believes in democracy, how can this government allow its functionaries to operate or function undemocratically? This cannot happen unless there are directions from the top. And it is only when we express our mind, when we are voicing our opinions, and we are opposing the government, that these counter-attacks have started. And we condemn this, and we assure you that we will definitely not only ensure that these kind of bad unconstitutional orders are called in question and quashed before the High Court, but we will make sure that rights of citizens, the fundamental rights of citizens, are not violated, not trampled upon, and opposition will always be there to voice the wrongdoings of the government, which everybody is saying, look,
चोयता लोक उलयना कित्याक भितात बट वी विल बी देयर टू स्टँड विथ द पीपल अँड वॉयस देअर ग्रीव्हन्सेस. जशें विजय बाबान सांगलें की अचानक तांच्या फार्म हावजार पुलीस वता म्हणून आफ्टर प्रेस कॉन्फरन्स आमची कंप्लीट जाल्या उपरांत आनी ताच्या मागीरय इट इज नॉट सरप्रायझींग कारण फाटले 3 दीस जाले पुलीस कॉन्स्टेबल्स खंयचे पुलीस स्टेशन ते खबर ना मोस्टली क्रायमांतले आसतले आमच्या घरा कडेन फाटल्यान फुडल्यान भोंवताले. काल जेन्ना हांवें तांकां विचारलें अरे बाबा म्हणलें कोणाक सोदपाक भोंवता तुमी हांगा कोण आसा फूल चोर बी आसा काय म्हणून वयर जाल्यार आबूज जालो आनी म्हणपाक ना सर अशें आमलें कितें रेगुलर आसा एकटो म्हणपाक आपूण पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन आसा कोणाचें म्हणलें पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन हांगा कोणाचें आसा पासपोर्ट करपाचो असो व्हेरिफिकेशन मातसो बेश्टायल्या उपरांत सरळ ताणें एडमीट केलें की आपल्याक तुमचें नजर दवरपाक धाडला म्हणून. हें कित्याक घडटा फाटल्या 2 म्हयन्याचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स म्हजे काडले तांणी आनी कॉल्स केल्या टू सर्टन क्लायंट्स ऑफ मायन म्हणजे जे रँडम कॉल्स आसा तांकां ते कॉल करून विचारता कशें वळखता काय म्हणून. आनी आमी जेन्ना सांगलें की पुजा नायक श्रुती किंवा बाकीचे जे एक्यूज आसा तांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स तांचे टावर लोकेशन्स फाटल्या वर्साचे तुमी पब्लीक करा तुमी ते ज्युडिशियल कमिशन जेन्ना आमी सदांच सांगताले आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे की आनी युनायटेड ऑपोजिशन सुद्दां आनी सगळ्यांनी डिमांड केलें की एक ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें तेन्ना ज्युडिशियल कमिशना कडेन ते कॉल डिटेल रेकॉर्ड स्क्रुटिनीक दिवचे हें करनासतना आमचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स कित्याक काडटा. आमकां जी म्हायती मेळिल्ली एडवोकेटा कडल्यान वर रिप्रेझेंटींग सम ऑफ द एक्यूज्ड तांणी जे स्टेटमेंट केल्या आनी पुलिसा कडल्यानय आमकां कांय भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या तांणी स्टेटमेंट केल्या तांणी क्लियर कट सांगलां की आमी फक्त इंटरमिडियरी आशिल्ले आमची जे पयशे कलेक्शन केल्ले जे कोणी आमकां दिल्ले ते आमी एक एम्प्रेस आसा तिका दिल्या एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आसा ताका दिल्या आनी वेगवेगळे डिफरंट पार्टी आसा बीजेपी पक्षान तांकां दिल्या म्हणून. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करनासतना जेन्ना पयली बेल इमिजिएटली मेळ्ळी पुजा नायकाक आनी आमी बोवाळ घातल्या उपरांत बाकीच्यो जेन्ना बेली ऑब्जेक्ट केलो तांणी 4-4, 5-5 दीस आनी आतां तांकां तांणी एक ऑफर दिल्ली की आनी काय उलोव नाका तुमची बेली जातल्यो तेन्ना मागीर तुमी पयशे रिटर्न करा आनी चार्जशीट अशी नाशी करून कंपाउंड जातली म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ की सरकार हातूंत भितर डीपली गुंतला. सतरकर जो जाणी जीव दिलो ही वॉज ऑल्सो एन इंटरमिडियरी आनी ताणें बाबड्यान म्हाका दिसता सगळ्यांचे पयशे परत दिले कोणाचे 40,000 कितें तरी उरिल्ले म्हण ताची फॅमिली सांगता. ताजो मर्डर पुलिसांनी केला काय अशें दिसपाक लागला. पुलिसांनी ताका फोर्स केलो जीव दिवपाक कारण तो तोंड उगडटालो म्हणून हें आतां आमकां दिसपाक लागलां कारण आफ्टर 24 hours ऑर मोर आमकां म्हायती मेळ्ळा की पुलिसांनी वचून ताज्या फॅमिलीक सांगलां की तुमी पुजा नायकाचेर एबॅटमेंट टू सुसायड केस घाला म्हणून आनी ती केस पुजा नायकाचेर आफ्टर 24 or 48 hours मार्दोळ पुलीस स्टेशनान जाल्या. वाय द पुलीस वर इंटरेस्टेड इन आस्किंग द फॅमिली ऑफ दीस पर्सन हू कमिटेड सुसायड की तुमी पुजाचेर ती केस घाला म्हणून. ताका टॉर्चर केल्लो पुलिसांनी टॉर्चर केल्लो ज्या मनशाक ताणें पयशे दिल्या आनी ज्या मनशाक आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ज्या मनशाचें नांव फुडें येवपाक जायना म्हणून जो प्रयत्न करता कारण दॅट पर्सन इज व्हेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर अशें आसतना पुलिसांचेर विश्वास आमी कित्याक करपाचो. जे आज स्कॅम आसा ते स्कॅम इन्व्हेस्टिगेट करच्या पेक्षा आज आमचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां ऑपोजिशनचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां कारण आमी सरळ सकट ती नांवां घेतल्या म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळा क्रायम ब्रांचांतल्यान आमच्या सोर्सिसांतल्यान की आज हांव सदांच नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर म्हणटालो आज हांव ताचें नांव घेता. देर इज ऑफिसर हू रोम्स अराउंड वीथ CM बाय नेम तुषार. हो तुषार आज पुलीस डिपार्टमेंट कंप्लीट कंट्रोल करता. DGPक ऑर्डरी तुषार दिता SPक ऑर्डर तुषार दिता. नॉर्थ गोवा सावथ गोवा SP आर जस्ट रबर स्टॅम्प. तांणी म्हाका दिसता घरा बसचे आनी तुषाराक सगळे पुलीस डिपार्टमेंट चलोवपाक दिवचे कारण ज्या DYSPक देर इज वन DYSP इन क्रायम ब्रांच जाका ताणें कंटिन्युअसली फाटल्या दिसांनी कॉल केल्या की म्हजे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स म्हजो मुवमेंट
बाकी ऑपोजिशनाचे मुवमेंट हे सगळे आपल्याक डेली बेजिसाचेर मेळपाक जाय म्हणून ते कोणाक कॉल करता, कोणाचे कॉल तांकां येता म्हणून. हो तुषार ट्रान्सफर म्हणटा तो जावचो ना आनी जायनाय, कारण तुषाराक भरपूर गजाली खबर आसा ज्यो कनेक्ट डायरेक्टली टू द एंटायर बीजेपी. आज म्हाका दिसता बीजेपीक स्वता लज दिसपा जाय की तांणी गोंया खातीर अशा प्रकारचे लिडरशीप आज दिल्या म्हणून. पूण लज नाशिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रॉबेबली जाणा की आमी लुटून इतले गब्बर जाले आनी दे आर ऑल इनवॉल्ड इन दॅट. आज अशी परिस्थिती आसा, प्रत्येक मध्यम वर्गीय जो मनीस आसा, आज प्रत्येक गोंयचो नागरीक आसा, मागीर तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ताय आसून खंयच्यान तरी एक्सेप्ट करता की जॉब स्कॅम जाता, जॉबा विकली वता आनी फुकट ती कशीच मेळना म्हणून. तेन्ना एक गोंयकार म्हणून, एक तुमच्या भुरग्यांचें फ्युचर सेक्युअर करचें म्हणून आज तुमी म्हाका दिसता आमचे बरोबर रावपाक जाय. प्रत्येक लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, प्रत्येक गोंयकार आसा ताणें आज भायर सरचो पडटलो ऑन दीस इश्यू ऑफ जॉब स्कॅम. आज आनी एक नवो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन चलयला, तो म्हणजे पोलरायज करपाचो. विशय जॉब स्कॅमाचो कुशीक धरून आतां सडनली सनातन धर्माचे रक्षक म्हणून ते फुडें सरता. हांवूय सनातन धर्मी, म्हजो सनातन धर्म गोंयांत खंयच खत्रे में नहीं है जशें ते आज म्हणटा. आज आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला. मेन जे इश्यू आसा, स्कॅमां जी आसा वेगवेगळी, ती कुशीक धरून आज ते पोलरायज करपाचो प्रयत्न करता. कारण पोलरायजेशनांतल्यान अल्टिमेटली एक गोश्ट जाता की ज्यो गजाली आसा त्यो विसरतात म्हणून. तेन्ना आमची जी डिमांड आशिल्ली पयलीं, ती डिमांड की ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी जावची, ती काँग्रेस पक्षांनी आमकां साथ दिला. त्या बाबतींत तांणीय तीच डिमांड केल्या, विजय बाबांनी ती दिला आनी म्हाका दिसता प्रत्येक ऑपोजिशन जो आसा तांणी सांगलां की ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी जावची. सरकार जर ह्या घाणीन इन्वॉल्व ना, सरकार ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व ना, चीफ मिनिस्टर आनी ताचो फूल कॅबिनेट मिनिस्टर किंवा भारतीय जनता पार्टी जर ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व ना, जाल्यार भंय कित्याक दिसता तो कळना फॉर हॅविंग अ ज्युडिशियल कमिशन. येवनी जे कितें आसा ते कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स कितें आसा ते भायर सरूनी आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की ज्यो चार्जशीट फायल जाता तातूंत भितर ना पुजा नायकाच्यो ना श्रुतीच्यो CDR लायनात. वाय? कारण लोकांक कळटलें कोणाचे कॉल आयिल्ले ते तांकां, ती कोणाक कॉल करताली काय म्हणून. सो दॅट मिन्स दीस एंटायर इन्व्हेस्टिगेशन इज हश्ड अप बाय गोवा पुलीस. गोवा पुलीस आज एजंट जाला सरकाराचो, तांचे क्रिमिनल एक्टिविटीजान तांकां सपोर्ट करपाचो. इन्स्टीड ऑफ going after criminals, they are going after opposition and people are scared to approach Goa police. So a job scam भारतीय जनता पार्टी आसा ते फुडल्या 5-10 दिसां भितर गुंडाळूंक सोदता आनी सांगूंक सोदता की आमी इन्व्हेस्टिगेशन केलें, सगळे अरेस्ट जाले. वॉट अबाउट दोज हू पेड मनी टू गेट दीस जॉब्स? वॉट अबाउट दोज ऑफिसर्स हू हॅव गॉट जॉब्स बाय ब्रायबिंग द गव्हर्मेंट? हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी तें जातलें जाल्यार कॉल डिटेल्स जे आसा पुजा नायक आणि श्रुती किंवा बाकीचे जे आसा, दीज आर जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. द होल आयसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सांखळी. तो आयसबर्ग जो आसा तो सांखळेच आसा, पूण त्या आयसबर्गाक टच करपाची परिस्थिती ना सरकाराची आसा, ना सरकाराच्या हेडाची आसा, ना गोवा पुलिसाची आसा. हें सत्य आसा आनी म्हाका दिसता हें सत्य गोंयकारांक आयज ना फाल्यां कळटलें. तुषार वेर्णेकर तशें आमी भिनात घेवपाक. आतां कितें आसा, एकदां भितर उडयलो, ED नोटीस जाली, इन्कम टॅक्स रेड जाली आनी उरला कितें? आतां खंय तरी पुला वयल्यान उडोवचो पडटलो. वी आर नॉट स्कॅर्ड ऑफ दॅट. तो सांखळे आसता. ते आतां कळचें म्हणना. एक मनीस आरोपी जो भितर आहा ताणें एक पत्र बरयलें पुलिसेक. थंय तो चार्ज करता की हे पयशे इतले लोकां कडच्यान घेतले, ते हे बायलेक दिले, दिपश्री म्हणटे, आनी तिणें मॅडमीक दिले. आतां ही कोण मॅडम? हें आतां रिलायबल सोर्सीस. हांवें लेटर म्हज्या हातान तें ना, 1-2 दिसान लेटर येतलें. 100% सरकार प्रोटेक्ट करता. ही कोण आतां? आतां आमी सगळे उलयतात मरे, मॅडमीचें कांय येत ना. येता भलतेच आनी खंयची नवी केस. पळय, नवी केस हाडली, एक ओल्ड केस इन्व्हेस्टिगेट पुलिसेन केली म्हणून आमकां ऑब्जेक्शन ना. अवश्य करा. कोणाक जर तोपी पडल्या, कोणाक जर फटयल्या, कोण मनीस फटोवन जर गेला, धांवला आनी ताजें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता, अवश्य करचें. तांचे पयशे रिकवर करून दाखोवचे, दिवचे. जाच्या खातीर आमीय बी मागलां मुख्यमंत्र्या कडेन खूबदां. अश्यो कितल्योच सोसायटीज आहा, हे आहा, फटोवन गेल्या, पयशे रिकवर करा, नो प्रॉब्लेम. पूण हो मेन इश्यू डायवर्ट करू नाका. दीस इज द इश्यू. आनी सेकंड,
सुप्रीम कोर्टाच्यो कितल्योच गायडलायन्स आहा की तुम्ही जर नागरिकांचेर फॉल्स FIR घालून तुम्ही तांकां हॅरेस करपाक ट्राय केलें जाल्यार जे पुलीस ऑफिसर ह्यो फॉल्स FIR घालता तांचेर FIR नागरीक घालूंक शकता, फॉर वीच सुप्रीम कोर्ट गिव्स रिलीफ. सो आय ऑल्सो वॉन्ट टू अलर्ट द पुलीस ऑफिसर्स. कोण वयल्यान सांगता म्हणून कितेंय बरोवं नाका थंय. तुमच्या आंगार येतलें तें पर्सनली, कित्याक ज्यो केसी तुमी घालतात त्यो कोर्टान उरना. म्हजे एक आमचे फ्रेंडांचेर घाल्ल्यो, थाक करून तांकां बेल मेळ्ळी, कित्याक हांचे केसीक कांय अर्थूच ना. हे वगीच घालता आमकां भिवोवपाक. खंयच्या खंय व्हरून तेकोव नाका कित्याक कितें, आनी जो कोण तेकयता पळय ताजेर केस येतली नेक्स्ट. वील हॅव टू बी फोर्स टू अप्रोच द कोर्ट्स. अशें जर खंयच्यो खंयच्यो भलत्योच केसी कोण लावपा आतां तालाव घालो गाडयेन भितर आनी कितें आहा म्हूण सांगलें, कितें जावपाक शकता मरे. इफ यू आर गोईंग टू ट्रीट कितें आहा बेसीक थ्रस्ट कितें आहा, ओपोजिशन मुक्त गोवा, ताजेर तूं कितेंय करतलो ताका काबार करपाक. आतां ताणें म्हणलें पुलावयल्यान वयल्यान उडयता म्हणून. ऑप्शन्स न्ही, दीज आर ऑप्शन्स. हें आमी केन्ना पयलीं पळोवंक ना इतलें ह्या लेवलाचेर वचपाचें. बट दीस इज गोईंग वाय बिकॉज इट्स एन ऑल आउट अटेम्प्ट टू पुश दीस इशू अंडर द कार्पेट. गुंडाळूंक सोदता म्हणटा तें गव्हर्नर आसलो पळय सत्यपाल मलिक, ताणें 2 नांवां घेतली, हेजी इन्व्हेस्टिगेशन जावन 100% जावपाक जाय न्ही रे. पूण सत्यपाल मलिकाक हांवें सांगिल्लें तेन्नाच, म्हजे कडेन तो टॉकिंग टर्म्सान आशिल्लो, जेन्ना एक काडलो तेन्नाच सांगिल्लें हांवें तो तुका काडटलो हांव म्हणून. तो क्या है बच्चा करेगा. बच्चान काडलो न्ही ताका. बच्चा सादो ना हो बरो बच्चा. हा हो बच्चा ना. तुका सांगता हांव, वायट धरून नाका तुमी. वायट धरून नाका. धरतले सांगा. मिडियाक जे मॅनेज केल्या पळय ताणें, ती खंयच्याच मुखेलमंत्र्यान हाजे पयलीं मॅनेज करूंक ना इतली. तें हांव ताका सर्टिफिकेट दिता. हें हांव सर्टिफिकेट दिता आनी तुमी हें दाखोवचें आनी मिडियाच्या ओनरांक दाखोवचें. आनी देर इज अ लिंक. म्हजो एक प्रश्न आहा एसेंब्लींत, कितले पयशे मिडियाक मेळ्ळा खंयचे इव्हेंट्स प्रमोट करपाक आनी कितलो ताजो इफेक्ट जाता, ताजेर डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आसा. ती म्हाका काडूंक हांव काडचो ना, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू टार्गेट यू. आय एम टार्गेटींग द गव्हर्मेंट. बट 4 पिलर्स हॅव टू बी टुगेदर. वाय? टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी. आज आमी हांगा आहा. धमकी न्ही, नॉट एट ऑल धमकी ना. काडचो ना. कित्याक काडचो ना तें सांगता तुका हांव. कित्याक तुमी आमचे बरोबर जाय लोकशाही राखपाक. आतां ते म्हजे कडेन करता, तुका पुलीस धाडटा तूं घरा बस म्हणून. मागीर हांवें जर तुमकां हें केलें सारकें जायना, नाजाल्यार तुमी म्हाका कवरेज दी ना. दीस इज नॉट द रायट थिंग. पुणून तो एटेम्प्ट जो करता, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा, एक ऑफिस घालता तो, फक्त ओपोजिशनाचेर स्नुपिंग करपाचें ऑफिस जावपाचें आहा. हांव ऑफिसाचे फोटो मारून तुका फुडल्या आठवड्याक दाखयता. भितर मनीस कोण आहा ते दाखोवन दाखयता. मुख्यमंत्री करता. मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस मॅनिप्युलेट करता. फुडें तुका स्टोरी सांगू. मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान फॉल्स हें कितें खतखतें बितखतें म्हणून चलता. म्हजेर एक दीस एक घालें की कोण ती शर्मा, ती कोण आसागांवची शर्मा, आनी एक कोणें हांवें एकदां कोण जमनी हें केल्लें 2012 खबर, ती शर्मा सोयरी म्हणून. हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो. हे मुखेलमंत्र्याक पळोवन सांगचें ना म्हणून, आनी तुमकां आसा जाल्यार गट्स विचारा ताका विजय खरें उलयता काय फट काय म्हणून. ताका फोन करून सांगलें, अरे बाबा तो जो शर्मा आहा तो कोण तो चॅक कर म्हणून. तेन्ना तो नाशिल्लो. आज तो बीजेपीच्या टॉप लिडराचो सोयरो. ना आमी काय घालूंक ना ते म्हणून लागलो. 2 मिनटान म्हाका परतो फोन काडले मरे तें म्हणून लागलो. काडले कोणे? तुमी घालनाशिल्ले काडले कोणे? आनी तो कोण जो लिडर आहा पळय ताका पसून इम्प्लिकेट हो मुखेलमंत्री करूंक सोदतालो. हें हांव तुका नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्सान सांगता, जेन्ना सेंट्रल लिडरशीप हांगा येता तेन्ना. चड तोंडां उगडी करूंक लावनाका. आमी बी सरकारान आशिल्ले एक टायमार. हें तकलेन दवरा. तुमकां जर सरकाराक दिसता व्हडलें एक्सपिरियन्स आहा म्हणून, पयशे केले म्हणून सगळें जायना. तकली आसपाक जाय, कॉन्टॅक्ट आसपाक जाय, रिलेशन आसपाक जाय. आमकांय आहा थोडें. दिले मरे तुका हांवें नांव. अरे हांव नासलो न्ही थंय. हें म्हाका CCTV हांवें सोदला मरे. तितले तरी गोंया म्हाका ना. हांव कोण घांटी रे काय? हांव सावंतवाडीचो. हें बाट करून विकतें घेतिल्लें बाट न्ही. हें बापायचें बाट.
प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन आयलो मरे कंप्लेंट करू ना हांवें कंप्लेंट करू ना कित्याक ते आयज अरे हांव विचारूं ना हांव तुका डायरेक्ट नांव सांगलां आनी तांणी सांगचें की आमी वचूं ना म्हणून हे फोटो कोण ते सांगचे हेपय जाल्यार तुका दिता हांव घे बरें ट्रेसपास केस जाता पूण आतां कितें आहा गोंयकारच शे दिसता नांवां मंदार परब गोंयकार आसतलो हय चॅक कर आनी सांग म्हाका पळय जाल्यार सारकें बेस्ट आमी हांगा आमकां पिशी कुत्री चाबल्या आमी हांगा बोवाळ मारता ते चॅक करुया रेबीज 8 म्हयन्या पयलीं जेन्ना हांवें ट्वीट केल्ली 8 म्हयन्या पयलीं ट्वीट केल्ली की गोंयांत जॉब स्कॅम चल्ला जॉब स्कॅमा अंडर जॉबां विकता म्हणून हे 8 म्हयन्या पयलींचो ट्वीट इट्स ऑन रेकॉर्ड 8 म्हयने भारतीय जनता पार्टीचे पेड स्पोक्सपर्सन आसा तांचे पेड स्पोक्सपर्सन काम धंदो कांय करना ते फक्त स्पोक्सपर्सन म्हणजे जगता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन तांकां पे करपाक जाय जाल्यार जगूंक शकता तांणी बॉब मारून सांगली की अमित पालेकर फटींग असलो जॉब स्कॅम बी कांय ना म्हणून आम आदमी पार्टीक संवय जाल्या म्हणून असले उलोवपाचे 8 म्हयन्यांनी चीफ मिनिस्टरान तांकां फटींग केलें हें सांगून की पुजा नायक आपल्या घरा आयिल्ली म्हणून आपल्याक ऑफर दिवपाक हांव तुज्या घरा च्या पिवपाक येता अनलेस आय एम कम्फर्टेबल टू कम टू युअर हावस च्या पिवपाक येवपाक तुज्या घरा तुवें म्हाका आपोवपाक जाय नाल्यार हांव तुज्या घरान कम्फर्टेबल आसा म्हणून येतलो घर कशें कळ्ळें ताका थंय कम्फर्टेबली ती गेली कित्याक थंय आनी इतली कम्फर्टेबल जाली की चीफ मिनिस्टराक ऑफर केली पयशे दिता म्हणून आपूण तुका जॉबाक तुका कापाजत आसा तुजी वळख तरी आसा पूण तुका कापाजत आसा म्हाका मातशें जॉब दी म्हणून सांगपाक चीफ मिनिस्टराक कसलो कम्फर्ट हो कोणाचो कम्फर्ट हो ह्या प्रश्नाचें उत्तर चीफ मिनिस्टरान दिलें चीफ मिनिस्टर सांगता आपूण मागीर पुलिसांक सांगलें की तिजें इन्व्हेस्टिगेशन कर म्हणून तुज्या घरा तुका ब्रायब ऑफर करपाक आयल्लो इट इज नॉट अ क्रायम तेन्नाच भितर उडोवपाची पयलीं सगळें पुसून साफ केलां आनी मागीर सांगता की पळय आपले आयडन सामकें लीप म्हणून आयडन लीप ना भारतीय जनता पार्टीचें ना चीफ मिनिस्टराचें म्हणून चीफ मिनिस्टराचो खटाटोप आनी जो प्रेस कॉन्फरन्स डेलचा डीजीपी आनी दोनी एसपी नॉर्थ आनी सावथान घेतलो दॅट वॉज फटींगपणां डीजीपीच्या तोंडार दिसतालें की ही वॉज फोर्स टू सीट देर अँड इनसायडर सोर्सीस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑल्सो टेल्स अस की डीजीपी हॅड रिफ्यूज आपूण घेना म्हणून पूण ताका फोर्सिबली त्या नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसरान बसपा लायलो आनी एक सायडीन तो एसपी नॉर्थ आसा तो एनिवे तो सकाळीच आसता एसपी साऊथ जी आसा ती आमकां एक अपरायट पुलीस ऑफिसर म्हणून दिसताली पूण आज तिची परिस्थिती अशी जाल्या की तिकाय चॉयस उरलो ना कितें करूं आनी कितें नाका तें ही परिस्थिती आसा तो एसपी नॉर्थ कितें तो 4 वर्सां काम करतलो तो वतलो ही हांगाच उरतली लोकांक आन्सरेबल आसतली गरीब ज्या मनशांनी पयशे दिले जांचे पयशे खाल्या तांकां ती आन्सरेबल आसतली गोंयच्या फ्युचर जनरेशनाक ती आन्सरेबल आसतली हे स्कॅम घडला कारण लिडरशीप इज इनवॉल्व आनी भारतीय जनता पार्टी आज सदांच डेली तांच्या हांचे कडल्यान ते स्पोक्स पर्सना कडल्यान प्रेस कॉन्फरन्सीस कित्याक प्रेसिडेंट कित्याक येना रेकॉर्डार भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट अजुनूय तोंडान आपल्या सांगना कित्याक येना म्हणून कारण ताका खंय तरी भितरल्यान खबर आसा कोण इनवॉल्ड आसा ते आनी कोणाक प्रोटेक्ट करता ते सो दीस इज अ फार्स आज जे प्रश्न तुमी आमकां विचारता ते आज तुमी सरळ भारतीय जनता पार्टीच्या टॉप लिडरशिपाक विचारचेच पडटले तुमच्या मार्फत कारण आमकां थंय एक्सेस ना पुजाक आसा भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पुजा श्रुती सगळ्यांक एक्सेस आसा तुका आसता म्हाका आसना वी आर नॉट कम्फर्टेबल गोईंग देर बट ऑल दोज आर कम्फर्टेबल टू गो देर ऑल मिडिया हॅज एक्सेस टू देम आस्क देम दीस क्वेश्चन कारण खंय तरी आज प्रत्येक दिसा भारतीय जनता पार्टी इज ट्रायंग टू कवर अप दीस जॉब स्कॅम ना जाल्यार इतलो दुखता कित्याक तुमकां आज तांकां ऑपोजिशनाचेर कमेंट करपाक जाय देर इज सम रिजन फॉर दॅट न्ही विजय सर गेल्या विधानसभा अधिवेशनात जे आमदार होते विरोधी आमदार त्याच्यामध्ये सरकारला प्रश्न विचारण्यात तुम्ही आघाडीवर होता अनेक मंत्र्यांना तुम्ही धारेवर धरले तेच प्रश्न नंतर मोठे झाल्याच्या नंतर विजय सरदेसाई हे मैदानात पाहिजे त्यांनी आंदोलनं छेडली पाहिजे अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती पण विजय सरदेसाई ह्या काळात आंदोलनात का सहभागी झाले नाही रस्त्यावर का आले असा एक लोकांचा प्रश्न लोकांना गरज होती त्यावेळेला कारण सगळ्यात जास्त प्रश्न हे तुमचे होते भूतानीचा विषय असेल नोकऱ्यांचा विषय असेल कायदा सुव्यवस्थेचा विषय असेल नाही काय आहे ना एक इश्यू असा आहे की सगळ्यात मोठा इश्यू म्हणजे हा जॉब स्कॅम
आणि रस्त्यावर आले नाही याचा अर्थ असा नाही की रस्त्यावर येणार नाही. येऊ शकतो ना आता पण, आता येऊ शकतो. आता करा, आम्हाला कव्हरेज द्या, लोकांना पण आम्ही अवेअरनेस करूया, जागृती आणूया, नंतर काहीतरी होऊ. बघा स्ट्रॅटेजिक असतं. महाराष्ट्राचं इलेक्शन होतं, आता इफी आहे, एक्सपोजिशन आहे. एक्सपोजिशन डिस्टर्ब करायचा आमचा पण विचार नाही, आम्हाला पण आहे. आम्ही मानतो की गोईचो साहेब यांना आम्ही पण मानतो. फॉर एव्हरीथिंग देयर इज अ टाइम and perhaps time will come. And see, the issue is like this: asking questions and coming on the street are two things. Coming on the street needs many more formulations to fall in place. Everywhere there is an attempt by us to have something called the India Alliance, which we are trying to keep alive. One minute. But every political party has its own agenda. So that may, in the long run, there are new things which are coming to light, which are also everyday learning lessons for us. So maybe there is some time. देर झाला असणार पण अंधेर नाही. पुढे काहीतरी दीपावली असते. आता हांगा बसले कोण? बसले कोण? नाही, एक आता तो सांग. आता अशें धरुया ना, अशें धरुया की हांव हांगा नाशिल्लो आनी म्हज्या पक्षाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो, जाल्यार तुज्यान म्हणून जाता की तो पक्षाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हो कोण न्ही म्हणून अशें म्हणूं येता. सपोज हांव नाशिल्लो आज गोंयांत, हांव खंय भायर आशिल्लो आनी म्हजे पक्षाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो हांगा, जाल्यार ते मनशाक तूं झिरो करूंक शकता ना. तोय कोण तरी आसा आनी तो आपलो लावन एक टुगेदर येवन आमी उलयतात. मुद्दो कितें आहा? मुद्दो कॅश फॉर जॉब स्कॅम आहा. आमी तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करतात एक की हो इश्यू डायवर्ट करू नाका. इंडिया अलायन्स जितें आसा फुडें उरतले, 27 बरोबर झगडटले. विजय सरदेसायची डिले जाली रस्त्यार येवपाक, विजय सरदेसाय फिक्स जावना. इन द लास्ट 2 months तुमचा असा निष्कर्ष झाला की आम्ही फिक्स झालो. तसं काही नाही. आम्ही फिक्स झालो असतो तर इथे बसलो नसतो. अरे पाय तुम्ही आतापर्यंत सगळे ज्युडिशियल कमिटी मागितलेली, महत्वाचं म्हणजे तुम्ही न्यायालयात का जात नाही? तेच ते बघा, न्यायालयात केव्हा जायचं? जेव्हा सगळे एक्झॉस्ट होतात तेव्हा आम्ही न्यायालयात जातात. लोकशाही कशी जिवंत होते? एक पिलर आहे, लेजिस्लेटिव्ह एक पिलर आहे, एक्झिक्युटिव्ह दुसरा आहे, मीडिया तुम्ही आहे. सगळे व्यर्थ गेले तर नंतर आम्ही जाऊ ना. ऑप्शन आहे ना, इथे ॲडव्होकेट्स आहे बसलेले आहे, ते पण त्याच्यावर अभ्यास करतात. पळय हांव मागता तें अशें, आमी कित्याक मागतात? हांवें आतां एक चार्ज केला की एक एक्युजडाक सोडपी मनीसूच पयशे दिवन भितर सरला म्हणून. इट्स अ व्हेरी सिरियस चार्ज. अशें हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें की जें कितें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हण ताका पब्लिसिटी दिली म्हणून आदले करण्यो पचनात. आदल्यो करण्यो तुमी पोल्यूट केला सिस्टम. तुमी इतलो पोल्यूट केला की जॉबाक आज मनीस जो येता तो कितें दिवंक जाय जाल्यार तयारी आसा म्हजी हा म्हणून. हें पयलीं सांगता. खंयच्या आमदाराक विचारा तुमी, खंयचोय जो सामाजीक क्षेत्रांत आसा ताका विचारात, तो पयशांचेच उलयता. म्हाका समजना कितें तें. अरे प्रिवियस एग्जामीन एक मनीस आहा, एक टॉप ऑफिसाचेर बशिल्लो मनीस, सोयरो ताचो, ताका पडिल्ले 34 मार्क्स PSIच्या एग्जामीक, पयल्या एग्जामीक. दुसऱ्या एग्जामीक पडले 97. आनी आतां आहा ऑफिसर, तो फाल्यां येवपाक शकता म्हज्या घरा. अरे ही परिस्थिती आयक. एक तुम्ही एक समजून घ्या मरे. समजून कितें घेया की द एंटायर सिस्टम हॅज कोलॅप्स्ड अँड इट इज अवर बाउंडन ड्युटी as opposition, you as the media, somebody as the judiciary, all to revive this system and have some faith in it.
परिस्थिती कितें जाता जाणा तूं फुडल्या इलेक्शनाक लेस दॅन 45 years of एज 55% लोक वोटर्स आसतले आनी ते मॅक्झिमम लोक गोंयचे भायर वता जॉबाक. नोकऱ्यो खंय आहा? सेकंड लार्जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आहा आनी व्यापम 2 गोंयांत जाता. इट इज ऑल लिंक्ड. व्यापम 2 why is it happening in Goa? Because the unemployment is highest and the demand for government job is highest. इतले पयशे खंयच मेळनासतले ते गोंया मेळटात म्हणून धंदो बरो चलता आमचो. पण एक तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आज चोराच्या मनान चान्न्याचो दुबाव म्हणटा पळय. म्हाका दिसता तुम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स कव्हर केली सुनील कवटणकराची, काँग्रेस पक्षाचे व्हायस प्रेसिडेंट जे आसा तांची. तातूंत ताणें एक व्हिडिओ दाखयल्लो श्रीपाद भाऊचो, रील केल्ले स्वता ताणें, वेरीन पुजा नायक ताका मेळटा तो व्हिडिओ आशिल्लो. याद जाता हो व्हिडिओ? हो व्हिडिओ न्यूज चॅनलाचेर आसा, पण आज श्रीपाद भाऊच्या इंस्टाग्रामांतल्यान डिलीट कित्याक जालो? कोणी केलो? कसलो भंय दिसलो श्रीपाद भाऊ और भारतीय जनता पार्टीक तो डिलीट करपाक? ह्या प्रश्नाचें उत्तर श्रीपाद भाऊ, भारतीय जनता पार्टी दिवपाक शकता. वाय did he feel it necessary to delete that reel which was on his Instagram? कारण कितें? Is Shripad Babu involved? Is Pooja Naik close to Shripad Babu? Is Bharatiya Janata Party? She was so close to Bharatiya Janata Party that she was comfortable to go to Shripad Babu. हांव म्हणना Shripad Babun जॉबा विकल्या म्हणून. पण why that video is deleted? कित्याक? रातच्या 11 आमकां म्हायती मेळ्ळा की 11 मागीरचो म्हणून तो, 11कूय न्ही म्हणून. पण तो डिलीट कित्याक जाता व्हिडिओ? हे आमी जो आज ज्वलंत प्रश्न आसा गोंयचो, द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ अस गोवन्स इज जॉब स्कॅम. गोंयकार आर विक्टिम्स. आज आमी युनायटेड आसा ना ताजो कांयच कोणाक फरक पडटा आनी पडना आसत, पण आमी हॅव सिंगल वॉयस रेज दीस इश्यू की जॉब स्कॅम जाला गोंयांत आनी गोंयकारांनी तो त्याच तरेन फुडें व्हरपाक जाय. मिडियाक कॉल वता, पर्टिक्युलरली न्यूज पेपर्सांक कॉल वता की प्रेस कॉन्फरन्सीस ऑपोजिशनाच्यो जॉब स्कॅमाचेर कवर करनाका. सम सकम, सम हॅव गॉन बोल्डली, आनी जे बोल्डली गेल्या तांचे एडवर्टिजमेंट बंद जाल्या. मान्य करता ते. आमी मिडियाचेर एलिगेशन करना. मिडिया इज तोच पिलर. आनी गोंयची परिस्थिती अशा, गोंयच्या प्रत्येक मिडियान ज्या तरेन आवाज उठोवंक जाय ऑपोजिशनाचो तो आवाज तुमी उठयला, पण ही परिस्थिती आसा. म्हणजे कशा तरेन प्रेशरायज करता हें पळय तूं. CMOs 1% calls every media per house. आनी एक कितें जाता न्हू, आतां आमी उलयले, रिप्लाय कोण दिता? पार्टी बी दिना, ती पुलीस दिता. पळय तुका आतां सांगता हांव, आतां हें जाल्यार तुमकां आज सांजे प्रेस कॉन्फरन्स आसतलें सांगपाक की एक खंयची तरी केस फायल जाल्या, विजय सरदेसायचो कोण फ्रेंड ताजेर केसी जाल्या, हें सांगपाक तुका प्रेस कॉन्फरन्स आसतलें. हें कित्याक? तांकां कित्याक वापरतात रे? तांकां एक कळपाक जाय, फॉल्स FIR सुप्रीम कोर्टान प्रोविजन केलां की केस घालूं येता ताजेर फॉल्स FIR फायल केली जाल्यार. सो हें तकलेन धरा म्हणून मागता हांव. 100% ते चॅक करता. अरे पळय, आमी काँग्रेसी बरोबर आहा मरे. काँग्रेस पार्टीन आपलो तांचे प्रभारी हांगा आयिल्ली, तांणी तांचो प्रोग्राम डिक्लेअर केलो, तांचेर एक्शन घेतली. फाल्यां तांचो कोण लिडर आयलो, तांणी तांचे पार्टीचें केलें. let us not mix. No. Pay. You are succumbing to exactly what they want us to do. Because maybe we have not met together for a long time. That is our fault. We'll keep meeting you again. And you can ask that question. Don't divert it from this main issue. Why everybody is scared to say the name of that madam? No. I'm scared at the moment because I don't have it on record. Moment I have it on record, I'll say. जे पूजा नायक आसा त्यांनी जे लोकांकडल्यान पैसे घेतिल्ले ते लोकांकडे आमी उलयले जाल्यार तेंचे अशें म्हणण्याची की फक्त ह्यो गाडयोच एक्सपेन्सिव्ह गाडयोच न्ही, जाल्यार फार्म हावस आहा जे गोंया भायर आसा एंड वीच वॉज बींग यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग म्हणा जाल्यार फुडलो जो हेजो प्लान आसा, इलेक्शनाचो प्लान आसा, तेका ह्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी करपाचो. इज नॉट ओन्ली द जॉब स्कॅम बट इज द बिगेस्ट स्कॅम इन गोवा. आम्ही तेच म्हणटा न्ही. आम्ही तेच म्हणटा की हातून भारतीय जनता पार्टी पुरेपूर फार्म हाऊस. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन संदर्भात बघूया खंय माय जाले माय. सावंतवाडी तशे खूब प्रॉपर्टीज आसा ज्यो चडश्यो सावंतांच्यो आसा, म्हणजे सावंतवाडीच्यो ते तुमी सोदूंक केल्यार खूब मेळटल्यो.
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन संदर्भात इंडिया आघाडीची भूमिका काय आहे? बघूया. एक तुम्हाला मी सांगतो, स्टाफ सिलेक्शन कमिशना खातीर जे त्रुटी जाल्या ताजेर सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेवया. ताजेर जर उलयलें तूं तें काडटलो आनी हें मायनस करतलो, हे इश्यू असोच दवर. तुका हांव 100% गॅरंटी दिता की तूं परतो म्हाका हो प्रश्न विचार, तुका हांव बरें उत्तर दिता. आनी जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान चुक्यो जाल्या त्यो रिपेर जावपाक जाय. त्यो गोंयचे तरुण पिळगेचेर अन्याय कसो जाता हें आमी तुका पॉयंट आवट करून दाखयता. That is for police to investigate. Why don't you ask Ravi Naik who is the queen, the godfather, godmother?